Bernama Sayyid Muhammad Yunis dari negeri Palestina. Ya, tapi sebelumnya mohon maaf ya, teruntuk para gus, para ning, apalagi kiai dan para ustazah berbahagia, mungkin bisa mengerti. Tapi kalian yang muda-muda yang belum mengerti, jangan sedih ya, karena beliau sulit untuk berbahasa Indonesia. Namun insyaallah akan diterjemahkan oleh tuan guru kita, saudara kita, yakni As-Sayyid Syarif Tubagus Fakhrul Muharram Ahmad Khan Al-Bantani, yang dimana beliau dari jauh ujung Jawa sebelah barat sana, dari Kesultanan Banten. Sallu ala Nabi Muhammad wa sallim alaihi. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ayo jangan pulang dulu, jangan pulang dulu. Nanti akan ada door prize buat kalian. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan. Siap tidak? Yang mau sejadah. Siap tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Satu lagi mana Min? Betul Arabiyah. Pelan-pelan duduknya, nanti kesandung, bu-ibu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo yang khidmah, yang khidmah, yang khidmah, jangan dorong-dorong, jangan kelahi-kelahi ya. Umatnya Nabiuna Muhammad itu harus selalu cinta damai dan penuh senyuman. Setuju? Setuju? Sallu ala Nabi Muhammad. Betul Arabiyah. Fadhalin dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa ajallil mursalin sayyidina Muhammad as-sadiq al-hadi al-wa'd al-amin wa ala alihi wa ali baitihi wa ashabihi al-athhar at-tayyibin بإحسان وإخلاص إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آمين يا رب العالمين. Segala puji serta syukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam terlimpah curah agung kepada suri tauladan agung yang mulia, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para keluarganya dan para anbiya semuanya, dan kita pengikutnya semoga selalu di dalam naungan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau mengucapkan salam dan doa, yaitu Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani wa bisabit qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Fadhal. طبعا أنا اسمي محمد أبو يونس من فلسطين، وبالتحديد من قطاع غزة. وهنا يعني من واجبنا نحن أن نتكلم عن فلسطين وعن قضية فلسطين كي إخواننا هنا يعني يعرفوا عن فلسطين وماذا يحدث في غزة. Beliau bernama Muhammad Yunis. Beliau asli dari Gaza, Palestina. Sebelah mana Salatiga? Dua belokan ya, kanan sama kiri. Dan beliau kurang lebih sudah 2 tahun ada di Indonesia. Dan beliau sekarang sudah berada di Indonesia, alhamdulillah nggak kena bom, nggak jadi syahid. Katanya beliau masih jomblo. Masih jomblo ya. Sekarang beliau menyampaikan bahwa Palestina ini sungguh sangat bahaya karena Zionis dari Israel, dan beliau menyampaikan
beliau mencuri tanah yang ada di Palestina semuanya, baik rumah, dan membunuh anak-anak yang tidak bersalah atau membunuh kaum perempuan. Dan beliau menyampaikan yang sangat haru, berhubung orang Salatiga nggak paham, makanya pelongo aja, anggap aja. Dan beliau menyampaikan bahwa Hello Moto. bahwa kurang lebih ada sekitar keluarganya beliau yang syahid. Kita doakan keluarga beliau, jadikan raudhah min riyadil jannah di dalam kuburnya, dan beliau meninggal dunia semoga diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan syahid. Amin ya rabbal alamin. Marhaba marhaba. الآن في فلسطين وفي قطاع غزة لا يوجد ماء ولا يوجد كهرباء، وهناك يشربون من ماء المطر لأنهم لا يريدون أو لا يجدون الماء من أجل الشرب. وهذه المشكلة الآن أصبحت كثيرة وموجودة بالكامل في قطاع غزة، أن الناس أصبح ليس لديهم أي مياه ولا كهرباء بسبب الحرب والحصار في قطاع غزة الآن. Jadi beliau menyampaikan bahwa saat ini atau sekarang di Palestina, khususnya beliau di daerah Gaza, nggak ada minuman dan makanan. Ahzan, sahih. Dan beliau menyampaikan di sana airnya air kotor, tapi semua warga atau masyarakat Gaza dan umumnya di negeri Palestina, beliau semua harus minum. Kalau misalkan beliau nggak minum, mereka mati. Bahasa Jawana mati opo? Hah? Modar sedo Beb. Ngerti orang? Ngerti orang son? Nggak ngerti katanya. Sedo meninggal dunia. Indah nafadal. Is dead. You know is dead? Iya kata beliau. Fadal. الآن أصبحوا يشربون من مياه المطر لأن المياه هناك ملوثة، وهذا ما جعلهم أيضا يشربون من المياه التي تنزل من السماء، مياه المطر على غزة، فهم يشربون من تلك المياه الغير نظيفة في قطاع غزة الآن. وهذا بسبب أن الاحتلال يقطع عليهم المياه بالكامل فيشربون مياه المطر. Lah kok amin? Kan amin aja. Hah? Paham boten? Boten paham gitu. Jadi beliau intinya menyampaikan beliau keluarga beliau atau masyarakat Gaza di Palestina, beliau minum air hujan, dan beliau di sana sangat kekurangan makanan, dan gak semua bisa untuk bisa makan atau minum. Bahkan katanya ada yang minum air hujan. Wong Salatiga sampai saat ini ada yang sudah minum air hujan. Sopo jenenge? Wonten-enten ya. Ora ono ya. Lanjut apa sampun? Lanjut. Fadal Syekh. Marhaba. الآن في قطاع غزة أيضا في مدينة غزة في فلسطين، إخواننا هناك لا يجدون المأمن ولا المشرب ولا حتى يجدون مكان نظيف يقعدون فيه. أغلب البيوت أو أكثر البيوت هناك في فلسطين الآن في غزة هدمت، أي أن الاحتلال قصفها أو هدم أو دمر البيت، دمر بيوتهم كلها. والآن غزة أصبحت لا يوجد فيها الكثير من البيوت، أصبحت البيوت فيها مهدومة. Jadi beliau menyampaikan bahwa banyak rumah sakit di Gaza atau di Palestina dihancurkan oleh Zionis Israel. Makanya kita doakan semoga Palestina diberi kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau menyampaikan banyak manusia, baik kaum laki-laki atau perempuan, bahkan banyak anak-anak ya. Banyak anak-anak beliau menyampaikan sudah meninggal dunia dalam keadaan syahid,
Sebenarnya cerita ini sangat sedih dan sangat mengharukan. Kita doakan semoga keluarga beliau atau sahabat kerabatnya beliau yang ada di Palestina semoga dijadikan min ahlul jannah, amin ya rabbal alamin. Fadhal. sekarang الآن يعني الآن في غزة في فلسطين هناك شهداء والشهداء أكثر نعم شهيد أكثر من 15,000 شهيد أكثر من 15,000 شهيد والمصابون أيضا المصابون بسبب الحرب هناك في غزة أصبحوا أكثر من 32,000 مصاب. Alhamdulillah. Oh boy, alhamdulillah. Wong ini pada meninggal mas. Alhamdulillah bukan innalillah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Boten alhamdulillah. Jadi beliau menyampaikan saat sampai hari ini atau pada saat informasi yang beliau terima, beliau menyampaikan bahwa ada kurang lebih sekitar 15.000 atau bahkan sampai 32.000 manusia. Itu 15.000 orang yang meninggal dunia dan 32.000 manusia yang dalam keadaan terluka, baik luka ringan sampai bahkan luka parah yang dinominani oleh waladhis shagir, anak-anak kecil, baik anak-anak kecil atau fi hadza bannan, perempuan ya. Nah, sahih katanya banyak anak-anak kecil atau perempuan yang meninggal kurang lebih dari 15.000 syahid. Lanjut. Fadhal. أيضا الآن هناك المستشفى الإندونيسي. نعم أيوة. المستشفى الإندونيسي هناك في قطاع غزة الآن أصبح الكثير يعني لا يوجد فيه الدواء ولا يوجد فيه علاج والناس الذي فيه أيضا يعني هو أصبح فارغ بالكامل. المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة أصبح فارغ بالكامل ولا يوجد فيه دواء ولا يوجد فيه أيضا العلاج المناسب للأشخاص المصابين. طيب. Jadi beliau menyampaikan bahwa rumah sakit Indonesia yang dibantu oleh masyarakat Indonesia atau yang telah membantu perjuangan dananya untuk Palestina, beliau menyampaikan bahwa sekarang pada saat malam hari ini bahkan beliau menyampaikan di Gaza itu kosong, tidak ada obat-obatan macam-macam apapun. Dan di sana beliau menyampaikan bahwa di rumah sakit Indonesia ini sudah habis dihancurkan oleh Zionis laknatullah Israel. طيب تفضل أحسن. أيضا هناك في غزة الآن أصبح الكثير من الأطفال ليس لديهم أب وأم. أباهم وأمهم ماتوا استشهدوا في الحرب وهذا بسبب المجازر والحرب التي يفعلها الاحتلال الإسرائيلي ففقدوا أهلهم وفقدوا ذويهم. Dan beliau menyampaikan bahwa kebanyakan yang meninggal dunia ataupun yang ada di dalam rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza itu kebanyakan anak-anak kecil atau kaum pria atau bapak-bapak yang sudah mohon maaf sudah tua atau ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Beliau menyampaikan bahwa semuanya di sana sudah tidak punya keluarga, termasuk mungkin min Palestina. Jadi beliau menyampaikan akhinya, keluarga lakinya, ukhtinya, keluarga perempuannya, al-an semuanya itu sudah jadi syahid. Kita doakan keluarga beliau yang meninggal dunia jadi syahid, diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fadlan. الآن بسبب الكثير من الدمار الذي حل بقطاع غزة أصبحت البيوت الآن مهدومة. الاحتلال هدم البيوت ودمر كثير من المؤسسات في غزة وهذا بسبب الحرب التي يقوم فيها في قطاع غزة. Nah, sekarang beliau menyampaikan nih bahwa di Gaza atau di Palestina banyak yang menjadi korban atas kebiadaban Zionis Israel. Dan itu semua beliau menyampaikan kurang lebih banyak tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Nah, sahih.
Beliau menyampaikan mereka dapat hukuman siksaan kurang lebih hampir selama 20 tahun lebih, bahkan ada yang lebih dari itu, 30 tahun, 40 tahun. Kadzalik begitu juga semuanya, kulluhum jami'an semuanya. Beliau menyampaikan waktu saat kemarin perang mulai di Gaza Palestina, semua ditangkap kurang lebih sekitar ada 300 orang. Fi bina ila Israel wa Palestina. Nah, jadi yang ditahan baik di Israel agar dikeluarin oleh anak-anak semuanya itu, baik anak-anak ataupun orang yang sudah tua, itu dikeluarkan. Ada perjanjian antara Palestina dan Israel, dan semuanya yang ada di dalam penjara itu ada perjanjian. Kalau kita tahu yang dilihat di media sosial, di baik Instagram ataupun Facebook, semuanya sudah mulai tahanan Palestina tuh kan, ada yang tersenyum, mumtaz hadza, smile, ada yang tersenyum, padahal itu tawanan Palestina yang ditahan oleh Israel, tetapi masih dalam keadaan bisa mumtaz atau tersenyum. Ada yang bahkan baik kaum laki ini sampai jamil, wajahnya tampan seperti beliau. Bu, tampan gak bu? Ganteng gak bu? Mau nomor WhatsAppnya enggak? Bahasanya bukan ngertos ya. Kathir enggak bisa. Taib. Wa akhiru bil kalam. Kita doa. Fi doa ila Palestina. Doa nah. Bin akhiru tu bil kalam. Nah. ففي في آخر شيء يجب أن ندعو لإخواننا في فلسطين دعاء إلى إخواننا في فلسطين أن يحفظهم الله وأن ينعم عليهم إن شاء الله بالصحة والعافية. آمين. وأن يمن عليهم إن شاء الله بالتسديد. آمين بروني آمين. نعم أيوة تفضل. اللهم اهدنا فيمن هديت. آمين. وعافنا فيمن عافيت. آمين. وتولنا فيمن توليت. آمين. وبارك لنا اللهم فيما أعطيت. آمين. وبارك لنا اللهم فيما أعطيت. واصرف اللهم عنا برحمتك شر ما قدرت به وقضيت. آمين. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. آمين. إنه لا يعز من عاديت. آمين. ولا تذل من واليت. آمين. برحمتك ربنا وتعاليت. اللهم اهدنا، اللهم كن معنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا. آمين. واغفر لهم يا ربنا كما ربونا صغارا. آمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. آمين. أنت وليها ومولاها. اللهم نسألك أن تجعلنا من الصالحين. آمين. وممن يدخل جنات النعيم. آمين. مع الصديقين والنبيين والشهداء. آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. آمين. ولمن له حق علينا. آمين. وللمسلمين والمسلمات. آمين. والمؤمنين والمؤمنات. آمين. الأحياء منهم والأموات. إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات. آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى يوم الدين. آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. Amin. Terakhir tadi beliau menyampaikan dan memohon doa kepada jamaah yang hadir di sini. Beliau meminta doa fi ikhwani untuk saudara-saudara beliau yang ada di Palestina, khususnya yang ada di Gaza atau Hamas lainnya yang sedang di dalam keadaan hina atau dalam keadaan tertindas oleh Zionis Israel. Kita doakan semua negeri yang ada di Palestina, bahkan yang ada di negeri Indonesia. Beliau juga tadi berdoa, yaitu doa kunun nazilah, semoga dimenangkan untuk Palestina. Amin.
dan kita dijaga negeri Indonesia ini dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Karena yang dimana disampaikan hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi beliau menyampaikan fi lughatil Indonesia mafi wa fi lughatil Arabiyah, lughatil Indonesia fahim, paham sikit dikit paham. Beliau mau menyapa masyarakat Salatiga ya, Salatiga umumnya atau di Jawa Tengah dengan pakai bahasa Indonesia. Fadol Siti bin Ilad Lughatil Indonesia, masyarakat Sami. Apa kabar semua ya? Bisa kan? Di prank. Sebenarnya beliau bisa bahasa Indonesia, coba nggak terlalu paham dan nggak terlalu sahih, dan beliau lebih terbiasa dengan bahasa atau lughatul Arabiyah, bahasa Arabiyah. Monggo. Bendera Palestina mana ya? Masya Allah. Bendera Palestina mana katanya? Masya Allah beliau tuh. Ada yang bisa dikibarkan. Hidup Palestina. Siapa yang suka Palestina? Semuanya. Waduh. Ibu kenapa nggak suka ya yang ibu? udah angkat tangan Kenapa nggak suka? buatan ngertos tuh. Oke. I love Palestina. I love Palestina. Nah. Aku juga insya Allah love Palestina. Dan I love Indonesia. I love Indonesia. I love Indonesia. Ada I mean Indonesia ada kabir ila. Yang ada di Indonesia semuanya orang min ahlil khairin, orang baik semua. Iya betul. Alhamdulillah orang Indonesia orang baik semua. Alhamdulillah. Walaupun mungkin ada berapa yang nggak baik, tapi semoga Allah kasih mereka hidayah ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Teman-teman baik, saudaraku di sini, saya kayak tadi Habib bilang saya dari Palestina. Nggak bisa lancar ya bahasa Indonesia, tapi saya minta maaf kalau ada yang kurangan atau mungkin kesalahan ya. Iya, tadi ada yang di belakang bilang, yani kita ngomong pakai bahasa Arab, ada di belakang bilang amin amin. Jangan bilang amin ya, itu nggak boleh. Karena yang tadi aku bilang mereka nggak punya air, nggak punya makanan, nggak punya minuman. Iya, kamu bilang amin amin nggak boleh. Ayo lu. Gak apa-apa buat. Kalau nggak paham nunggu aja. Gak apa-apa, khair insyaallah. Ya marhaban. Ya teman-teman baik sini, ya terima kasih. Yani alhamdulillah banyak orang Indonesia yang suka, masyarakat Indonesia terima kasih. Semoga insyaallah sehat selalu ya. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum pulang ya, Palestina merdeka. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Merdeka. Insyaallah segera kita balik ke Palestina, kita salat di Masjid Al-Aqsa insyaallah kita semua bersama. Amin. Amin insyaallah. Yang mau datang sama kita insyaallah ke Palestina, kalau ada cowok nanti nikah di Palestina sama orang Palestina ya. Amin. Orang Palestina. Dan cewek insyaallah nikah sama orang mujahid di Palestina. Amin. Berkah turunnya hujan Allahumma sahiban nafian. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bil barakatihim insyaallah. Sekarang bilang amin kalau nikahan masyaallah semua mau ya. Amin. Masyaallah. Ini bendera Palestina ya. Iya. Nanti hadiah. Wah belum selesai. Hadiah. Palestina merdeka ya. Palestina merdeka. Iya. Merdeka. Halas. Makasih ya Bu. Halas ya Syekh. Merdeka. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Sajadah. Tidak ada. Siapa yang siapa yang Cuy. Ya, makasih. Akhirnya.